जर्नलिस्ट पीटीआई के जलसों में कंटेनर पे चढ़ के तकरीरें किया करते थे, तो ये वक्त आज हम पे भी आ गया। ये अमली तौर पे तो पीटीआई की वकला की गैदरिंग है। पहले मैं नून लीग में होता था, अब मैं पीटीआई में हूँ। अमली तौर पे यही तो इल्ज़ाम हम पे लगता रहा है। पहले आप लोग ही कहते थे कि हम पटवारी हैं, अब हमें कहा जाता है कि हम यूथिया हो गए, माजरत के साथ। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि कम से कम यूथफुल तो है ना, कम से कम कुछ चाह रहे हैं, कुछ तब्दीली चाह रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो उसका आप जो भी काफिया बना लें। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज पीटीआई के इतने सीनियर लीडरशिप हमारे साथ मौजूद है। इनमें से बहुत कम ऐसे दोस्त होंगे जो हम जैसे साथियों को प्रोग्राम के लिए टाइम देते हैं और इंटरव्यू के लिए वक्त देते हैं। और मैं आज सोच रहा था कि मैं आज यहाँ तकरीर करने की बजाय आप सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कोई एक दो सवाल ही कर लूँ तो मेरा भी लाभ भी हो जाएगा, आपका फंक्शन भी। मगर मेरे ख्याल में मैं बतौर सहाफ़ी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अब इमरान खान को रिहा करो का नारा तो मैं लगा नहीं सकता, और ना ही मैं ये नारा लगा सकता हूँ कि शहबाज शरीफ को रिहा करो, क्योंकि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ। हम नारे तो नहीं लगाते हैं। हाँ, अगर कोई हमारा सहाफ़ी कैद हो जाए, उसके खिलाफ मुकदमा बन जाए, आज़ादी सहाफ़त के लिए हम ज़रूर नारा लगाते हैं। और आज़ादी सहाफ़त के लिए भी जो नारा लगाते हैं वो असदुद्दीन ने बड़ी अच्छी बात की कि जो पीका का कानून है वो सिर्फ सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी नहीं करता, बुनियादी तौर पे अगर शहरियों की ज़ुबानबंदी हो रही है तो मीडिया ने तो वही दिखाना होता है ना जो शहरी बोल रहे होते हैं। तो अगर शहरियों को ही नहीं बोलने दिया जाएगा, सियासतदानों की ज़ुबानबंदी होगी, तो फिर सहाफ़ी आज़ादी लेके क्या करेगा? सहाफ़ी माइक पकड़ के किधर जाएगा, किससे बात करेगा और क्या चलाएगा टीवी पे? अगर शहरी नहीं बोलेंगे खौफ के मारे, सियासतदान तकरीरें नहीं करेंगे, कानूनदान जो हैं वो वकालत नहीं करेंगे, जज आज़ादाना फैसले नहीं देंगे, कानून साज असम्बली के जो अरकान हैं वो आज़ादाना तौर पे आइन साजी कानून साजी नहीं करेंगे, तो हम अपना माइक लेके क्या हवा में चलाएंगे? माइक को हम हवा में तलवारबाजी करेंगे? तो बुनियादी तौर पे जो आज़ादी सहाफ़त है या आज़ादी इज़हार राय है, ये वो कॉमन ग्राउंड है जो सबसे ताकतवर ग्राउंड है किसी भी सोसाइटी को मुतहर्रिक करने का या तहरीक चलाने के लिए। और इस वक्त एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार जो वकला की बड़ी तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, वो मुकम्मल तौर पे काबू में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार और डीएचए का कल एक मुआहदा होने जा रहा है, और असदुद्दीन ने बिल्कुल ये सही बात की कि अब जिस सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर जमहूरियत की बहाली की बातें होती थी, चीफ जस्टिस की बहाली की बातें होती थी, अब उस सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर ये बात हो रही है। बल्कि मैं खुद अपना एक ज़ाती मुशाहदा बताऊं, मैं आए रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जब सुबह सुबह आते हैं तो वो एक सुप्रीम कोर्ट के एक जो बार एसोसिएशन के जो इंतज़ामी साइड के इंचार्ज हैं, वो राजा साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, तो वो उधर खड़े होते हैं, तो जो वकील आता है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, तो राजा साहब को देख कहता है, राज साहब प्लाटा तक की कर रहे हो? तो मैंने एक दिन राजा साहब से मजाक किया, मैंने कहा राज साहब तुसी ते हुन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते, तुसी कर्नल हो गए हो, क्योंकि तुहाडा डीएचए के नाल वायदा हो गया। तो ये सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट बार के वकला जिन्होंने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को भगाया, और जिसमें बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब जो थे सुखेल थे उस वकला तहरीक के, आज सुप्रीम कोर्ट बार के वकला 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ अदलिया के साथ हुआ है और जो कुछ जिस तरह का जुडिशल कमीशन बना है, वो आज वकला कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब आप ये देख लें कि ये भी एक वकला का कन्वेंशन है। मैंने तो मजाक किया था कि यहाँ पे सिर्फ इमरान खान की रिहाई के नारे लग रहे हैं, मगर यहाँ पे भी हमें ज़्यादा तादाद जो है वो
شاید پی ٹی آئی کے لائرز کی ہی نظر آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ بار کے لوگوں کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, بار کونسل کے اپنی بات پہ شک اپنی اپنی کرتے ہیں, لیکن اکٹھے تو ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے سینئر وکلا ہیں, بیرسٹر اعتزاز احسن, سردار لطیف خان کوسا صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور ہیں, ان سے بڑا ساتھی کون ہوگا آسماں جہانگیر کا. مگر آج یہ لوگ آسماں جہانگیر آڈیٹوریم میں اپنی یہ کانفرنس نہیں کر سکتے, اور یہاں ہوٹل میں بیٹھ کے ان کو وہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں جو باتیں آسماں جہانگیر ساری زندگی کرتی رہی, اور آج ان کے نام کے بنے ہال میں بیٹھ کے یہ وکلا وہ باتیں نہیں دہرا سکتے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آسماں جہانگیر آڈیٹوریم میں اپنی سپیس نہیں لے پائے تو پھر آمرانہ قوتوں سے آپ اپنی سپیس کیسے لیں گے؟ دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ بار کے اندر کوئی ایز اے کورٹ رپورٹر جو میں دیکھ رہا ہوں, سپریم کورٹ بار کے اندر کسی قسم کی ایسی کوئی تحریک ہی نہیں ہے, کوئی گفتگو ہی نہیں ہے, کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ بھئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عطیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا جو 5 ججز سپریم کورٹ میں چل کر آئے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, کیا اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور حالات اتنے خراب ہیں کہ جنرل مشرف کا اٹارنی جنرل 7 سال جو اٹارنی جنرل رہا, آج اس کا سینہ بھی پھٹ گیا. اور ڈان اخبار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سابق اٹارنی جنرل جناب ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے ایک اپنا کامنٹ لکھا ہے ڈان میں, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ یہ 5 ججز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ہنگامی بنیادوں پہ فیصلہ ہونا چاہیے. ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں وہ ٹیم پلیئر نہیں ہیں. ایز اے لیڈر یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے ججوں کو ساتھ لے کر چلتے. مگر افسوس اس بات ہے کہ جتنے بھی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے لائرز ہیں, کارپوریٹ لائرز ہیں, وہ کبھی کبھی لکھ تو دیتے ہیں لیکن بولنے کو تیار نہیں, ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے. سو مچ سو کہ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان جیسے کامیاب بڑے وکلا جو ہیں وہ ٹی وی پہ انٹرویو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اور شاید پھر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے ان کے پاس جواب نہیں ہیں. تو آخر میں بس مختصر یہ بات کروں گا, بلکہ بات ہوتی بھی رہتی ہے سینئر وکلا سے بھی, سلمان راجہ صاحب سے بھی اور دیگر سے بھی, کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت ہے, دیکھیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی ان کا انتخابی, اب تو آپ کو پتا نا کہ انتخابی منشور پہ بھی اب بحث نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ انتخابی منشور کے اوپر بات کرتے تھے, الیکشن سے پہلے ٹی وی چینلز پہ پروگرام کرتے تھے. اب ماشاءاللہ ہمارے بھی ایسے اعزازی صوبیدار میجر اور کرنل اینکر صاحبان ہیں کہ جو تجزیہ یہ نہیں کرتے کہ کس پارٹی کے منشور میں کون سی اچھی بات ہے, وہ تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو جتوائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون ہے, اور یہ تو بالکل نہیں جیت سکتے. وہ یہ تجزیہ ہو رہے ہیں. تو ابھی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں باقی پارٹیوں سے